अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ है उमर भाई। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन अगर अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर और आप मेरा चैनल शायद देखते होंगे। मेरा उमर इन जापान फेसबुक के ऊपर चैनल है और यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है। ज़्यादातर मैं फेसबुक के ऊपर एक्टिव हूँ और असद भाई की वीडियो में भी कभी कभी शायद मैं नज़र आता हूँ। तो आज असद भाई ने मुझे पकड़ लिया और कह रहे हैं इंटरव्यू करना है, तो देखते हैं क्या सवाल पूछते हैं असद भाई। उमर भाई की वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। उमर इन जापान के नाम से इनका चैनल है, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पर जितने भी लोग हैं, मेरा ख्याल है वो सारे आपको जानते हैं अच्छा, already। नहीं। तो आज मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आप लोग भी, बहुत सारे लोग उमर भाई से कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोग के बिहाफ पे कुछ सवाल उमर भाई से करूँगा कि जापान में जब भी कोई नया बंदा आता है तो उसको काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं और स्पेशली बहुत सारे लोग यहाँ पर रहने का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं। तो उनके लिए जापान में क्या एडवाइसेस है, जापान में आगे उनके आने वाले बच्चों को क्या मुश्किलात होगी, तो इस बारे में आज हम उमर भाई से कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले उमर भाई आप बताएं कि आप जब 8 साल की उम्र में जब जापान आए तो उस टाइम पर एक बच्चा जब भी कोई बड़ा होता है तो उस एक ज़ुबान उसने नेटिव लैंग्वेज सीखी हुई होती है, उर्दू आपके जहन में उस टाइम थी। तो आपने यहाँ पे आने के बाद एकदम से एक पूरा नया इन्वायरमेंट आया आपके सामने, लैंग्वेज टोटली चेंज होगी, तो आपने वो जाहिर सी बात है मुश्किलात आपको आई होगी, तो आपने कैसे उनको टैकल किया? पहले जब असल में मैं जापान में हूँ, मैं 8 साल की उम्र में था और लेकिन वो 8 साल की जो मेरी पाकिस्तान की यादें थी, जो मैं उर्दू ज़ुबान 8 साल की उम्र तक जो सीख चुका हुआ था, वो मेरे अंदर इस हद तक यानी बसी हुई थी कि मैं अक्सर देखा है लोगों को उर्दू भूल जाते हैं जापान में आके। एग्जैक्टली। तो लेकिन मुझे शौक़ था, पाकिस्तान के कल्चर में शौक़ था और मुझे खुद भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान की चीज़ों में। तो उर्दू तो हम लोग घर में बोलते ही हैं, खाने हमारे सारे उर्दू, पाकिस्तानी माहौल है, हमारा पाकिस्तानी खाने हैं घरों में भी, तो उर्दू तो हम लोग घर में बोलते थे। लेकिन शुरू के दिनों में जैपनीज़, वही बात है कि घर के अंदर पाकिस्तानी माहौल है, घर के पार आप एक कदम रखें तो जापान था। घर के अंदर हमने कोशिश की है कि हमारा माहौल पूरा का पूरा वही पाकिस्तानी वाला माहौल हो। ठीक है। तो लेकिन बाहर का माहौल जापान होता था, उसको मैनेज करना वाकई एक बड़ी मुश्किल चीज़ थी कि जब मैं बाहर जाता था तो लोग जापानी है, सारे जैपनीज़ बोल रहे हैं, उनके अपने मजाक है, उनका अपना फूड है, उसके अंदर अपने आप को एक इंजॉयमेंट को ढूंढना, उसके अंदर भी आपने सोचे कि अपनी लाइफ को फिर भी बेटर बनाना, कि आप दूसरों से बिल्कुल हट के, आपका फेस कुछ और है, आपका जो मज़हब है वो कुछ और है, आपका खाना कुछ और है, तो उनमें मैनेज होना एक वाकई एक चैलेंज था। शुरू के दिनों में हकीकत बताऊँ, मैं बिल्कुल एक ना वो यूँ घुटा सा इंसान था। अच्छा। मैं ज़्यादा ओपन नहीं था। ठीक है। यानी अभी तो मैं इस तरह बोलता हूँ, मजाक करता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, लेकिन शुरू के जो मेरे दिन थे वो मैं काफ़ी ना खामोश था, शाय था। ठीक है। मैं कहता था मैं लोगों से हट के हूँ, मैं डिफरेंट हूँ वगैरह। इस तरह भी अक्सर हम लोग फॉरेनर फील करते हैं जापानीज के साथ इंटरेक्शन करते हुए। वो तब होता है जब आपको दूसरे की फीलिंग का नहीं पता हो ना, कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है। नेगेटिव लेता था मैं, जब मैं शुरू में 5 साल 10 साल शुरू के, मैं नेगेटिव लेता यार पता नहीं क्या मेरे बारे में सोच रहे होंगे, जो मेरे क्लासमेट हैं वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे। सही है। लेकिन जब मुझे पता चला शुरू हुआ कि वो क्या सोचते हैं, फिर उसको मैं मजाक में कन्वर्ट किया। ठीक है। उनको मैं छेड़ना, वो उन्होंने मुझे छेड़ना, ऐसे मजाक का माहौल, फिर मुझे काफ़ी उसके अंदर टाइम तो लगा है। लेकिन जब मैं उसके अंदर एक इन हुआ हूँ, ठीक है, मुझे पता चलना शुरू हो कि जापानीज़ लोग कैसे होते हैं, इनकी सोच अच्छी होती है। तो कुछ बुरे भी होते हैं, ये नहीं कि सारे अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप एडजस्ट होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सही। उनको समझने की कोशिश करें, उनको जब आप समझेंगे, उनकी थिंकिंग आपको समझ में आएगी, तो फिर एक मज़ा आना शुरू होता है लाइफ के अंदर। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंजॉय करता हूँ, मेरे चैनल पे वही जापानीज़ के साथ मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो अच्छा मजाक भी करते हैं, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज किया और इन्जॉय करते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैनेज किया हुआ है अब तो। सही है। तो उमर भाई का मशवरा यही है कि आप लोग जापानीज़ के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, तो आप उनको अपने जो सी मुश्किलात है जापान में सर्वाइव करने के लिए वो आसान कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उमर भाई एक और बड़ा मसला है यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए, वो ये है कि जापानी लोग जो है वो इंटरेक्ट नहीं करते, दोस्त नहीं बनते आपके। तो मैक्सिमम यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी देखे हैं जिनके जापानी मतलब या तो वो कोई जानने वाला ही नहीं होता, किसी के साथ कोई राब्ता ही नहीं होता, और अगर आप कोशिश करें जाके उनसे बात करने की तो वो आपको अवॉइड कर रहे होते हैं। तो आपके इतने सारे दोस्त कैसे बने जापानी? अवॉइड, देखिए असल में कोई आपका कनेक्शन होना चाहिए कोई। मेरा कनेक्शन क्या है, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ,
ٹھیک تو ہے. میرے بیڈمنٹن میں میرے بہت سارے دوست آتے ہیں کیونکہ میرا بیڈمنٹن کلب ہے, میں ہی کچھ خود اچھا. آرگنائز کر رہا ہوں. ٹھیک تو ہے. یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں جیپنیز, ٹھیک ہے. شروع میں دیکھتے ہیں اچھا ایک فارنر ہے وہ, ارے یعنی وہ بیڈمنٹن کلب چلا رہا ہے, عجیب لگتا ہے کہ یار فارنر کس طرح, لیکن انہیں پتہ چلنا شروع ہوتا ہے, وہ جب میرے بارے میں جاننا شروع ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ بندہ صحیح. ایک تو پہلے آپ اپنی ایک بنائیں نا کہ آپ واقعی ایک مینیج کر سکتے ہیں چیز, ایک آپ اپنا ڈائریکشن, ہاں ڈائریکشن بنائیں, ٹھیک وہ ہے. آپ کو فالو کریں گے, وہ ٹھیک آپ کے ہے. دوست بھی بنیں گے, لیکن آپ اپنا یہ نہ ہو جاپان میں جو اکثر نیا جب پاکستانی یا کوئی اور ملک آتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو ایسے شو کرتا ہے کہ جیسے میں بہت مظلوم ہوں, یعنی میرا خواہش ہو, یہ جاپانیوں کے ذہن میں ہے کہ پاکستانی ایک خواہش ہو ہے. اچھا, مذاق کے علاوہ یعنی وہ ان کے ذہن میں یہ آتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگ اپنا ایک معیار بنائیں, اپنا جو سا ہے اپنا ایک کوشش کریں کہ آپ اپنا ایک اسٹینڈرڈ جب آپ بناتے ہیں وہ جاپانی میں دیکھیں اس میں دم ہے. اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے, ٹائم کی پابندی کریں. اسٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے, یہ نہیں کہ پیسہ ہونا اسٹینڈرڈ, یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹائم کی پابندی کریں. جاپانی جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اس چیز کو آپ اہمیت دیں گے, جاپانی آپ کے دوست بنیں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک اور سوال جو آپ لوگ بھی عمر بھائی سے پوچھنا چاہتے ہوں گے, آپ لوگ کی بھی خواہش ہوگی, آپ عمر بھائی کے فینس تو ہے ہی ہیں, شادی کب کریں آپ؟ یہ سوال پوچھنے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے, یہ سوال پوچھنے ہیں نہیں, یہ اصل بھائی ابھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرف لے کے جاتا ہے. اچھا, تو ابھی دیکھیں گے کیا بنتا ہے, لیکن ابھی تو فی الحال تو کوئی پلان نہیں ہے میرا. یہ اپنے فینس کو بتا دیں کہ آپ پاکستانی سے کریں گے یا جیپنیز سے کریں گے, تاکہ وہ جو آپ کی فینز ہیں نا, میرے کو ایسے فین نہیں ہے, میرے بہت سمپل فین ہیں, وہ گاڑیوں کو پسند کرتے ہیں, وہ جاپان کو پسند کرتے ہیں, اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے. وہ بیچارے نہیں, فینس تو آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, بڑے اچھے, بہت ہی ڈسپلن والے, بڑے بہت اچھے لوگ ہیں جو مجھے میسیجز بھی کرتے ہیں, بہت سارے میسیجز بھی آتے ہیں, اور واقعی بہت اچھے طریقے سے یہ لوگ نا جو بھی دیکھنے والے لوگ ہیں بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور مجھے یہ تو میں عام طور پر اپنے چینل پہ تو ایسی بات نہیں کرتا, ایسے موقع نہیں ملتا, لیکن بہت ہی میں ان چیزوں کا شکر ادا کرتا ہوں. اور آپ کو بھی یقین ایسے میسیج آتے ہیں, سارے کے سارے پازیٹیو میسیجز ہوتے ہیں, یعنی نیگیٹو بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے. میں آپ کو فالو کر رہا ہوتا ہوں, ان کے جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں عمر بھائی کی میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو واقعی میں ان کے جتنے بھی فالوورس ہیں بہت اچھی نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, بہت اچھے. تو وہی جو سے ہمارا حوصلہ بنتا ہے. اور دیکھیں میں اپنی بات کی بالکل کسی اور طرف لے گیا ہوں. عمر بھائی بات ان سے شادی کی تھی اور بات کے لیے فالوورس کے کمنٹس کے اوپر, تو وہ بتائیے کہ پاکستانی یا جاپانی؟ نہیں, ابھی ایسا بھائی کوئی آئیڈیا نہیں ہے. دیکھیں اگر میں کوئی مجھ سے پوچھ رہے کہ پاکستانی سے کرنی چاہیے, جاپانی سے کرنی چاہیے, تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے لیے نہیں, لیکن میں کسی کو گائیڈ کرنا ہو, اگر آپ کلچر وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جیپنیز کے ساتھ آپ کے کلچر کا جو میچ ہے وہ مشکل ہے, کیونکہ وہ بالکل دوسرے انداز میں بڑے ہوئے ہیں. پہلے تو آپ کے مذہب کو پہچاننا, وہ سیم مذہب ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لینگویج آپ کی چینج ہے, فوڈ آپ کا چینج ہے, تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. ہاں بہت لوگ خوش لوگ بھی ہیں جو آپس میں پاکستانی جو جاپانی کے ساتھ کرتے ہیں, اس میں خوش لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن کافی ڈیفیکلٹی اس کے اندر آتی ہے. تو میرا ابھی تک کوئی اس طرح کا پلان نہیں. عمر بھائی نے آج پھر تو یہ تھے ہمارے آج کے 3 سوال. ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے آلریڈی, تو اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے. اگر آپ لوگ کو کوئی بھی مزید عمر بھائی سے سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ اسد بھائی ہے جو صرف مجھے پکڑ سکتے ہیں, یا گولو بھائی ہے یا اسد بھائی ہے, اور کوئی نہیں میں پکڑ سکتا. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال پوچھنا ہو عمر بھائی سے تو آپ ڈائریکٹ کمنٹس کے اوپر پوچھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں ناظرین ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ اسد بھائی, مزہ آیا, بہت شکریہ, اللہ حافظ.